Wahai anakku. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa ay wa illam yakun al musta'aru isma jinsin bi angkana fi'lan aw harfan aw isman mushtaqan ka ismil fa'ili wal maf'uli wa sifati musyabbahati ilah. Dan jika tidak, artinya dan jika tidak adalah musta'ar yang dipinjamkan itu isim jenis, kibandurah dengan bahwa ada ianya musta'ar itu fi'i ataupun huruf ataupun isim yang mushtaq. Contohlah seperti segala isim, fa'il dan maf'ul dan sifat yang musyabahah. Nyan niscaya maka bermula dianya isti'arah itu tab'iyah, artinya dinamakan akannya isti'arah bidzalika dengan demikian tab'iyah. Bahkan karena berlakunya isti'arah pada fi'i ataupun pada isim yang mushtaq sesudah berlakunya isti'arah pada masdarnya tiap-tiap. Artinya masdar tiap-tiap daripada fi'i ataupun mushtaq, maka bermula dianya isti'arah itu yang tabi' bagi isti'arah pada masdar. Ya. Kainan bermula misal isti'arah pada fi'i itu nataqatil halu, telah menunjuki oleh keadaan. Makna nataqat ay dallat, telah menunjuki oleh keadaan. Ay dallat, menunjuki ianya keadaan. Diserupakan akan dilalah dengan nutqi. Serupa pada idah makna, pada terang makna, dan pada pesampainya makna bagi zihin, akal, dan dipinjamkan akan nutqu bagi dilalah, artinya ditakdirkan akan demikian, dan diishtaqkan daripadanya nutqi akan nataqat dengan makna dalal. Kan? Wa misalu hukuhan dikutu. Yang paham ha? Kenapa? Ha. Dan bermula misalnya isti'arah pada mushtaq. Ya benar. Itu Zaidun maqtulun, bermula si Zaid itu yang dipukulkan akannya Zaid. Yang kau maksud akan madruban syadidan, akan yang dipukulkan lagi yang berat, dengan kerana hal keadaan. Syubihah diserupakan akan poh yang syadidah dengan qatli. Pat gepu serupa pada berat bekasan pada tiap-tiap, dan dipinjamkan akan nama qatli bagi darbi yang syadid, yang berat, artinya ditakdirkan akannya demikian, dan diishtaqkan akannya daripada qatlu akan maktul dengan makna madrub, akan sebagai darban syadidan. Habis. Wa ala hadzal nasabit datih ini itu kias. Kan? Jadi dilikut munyo mulafat musta'ar ialah isim jenis, yang mana isim jenis yang kan mushtaq, yang isti'arah inan asliyah nan. Wa ila, dan jika tidak, artinya dan jika tidak adalah lafaz musta'ar itu isim jenis. Jadi kan isim jenis yang mushtaq. Kibandurah dengku lafaz musta'arnya kan isim jenis dengan bahawa ada ianya lafaz yang dapat pinjamnya fi'i, ataupun lafaz yang dapat pinjamnya huruf, ataupun lafaz yang dapat pinjamnya isim yang mushtaq, lagi isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, isim tafdhil dan sebagainya. Yang huruf la isim mushtaq 10 buah. Nyan punya lagi inan lafaz musta'arjih,
PA huruf ataupun isim nyan istiarah inan tab'iyah nanti. Lagi untuk fi ka makna ala. Nya majat pada huruf nanti. Boleh? Fi tulis tapi makna di atas dah bu isti'ala. Nya majat pada huruf. Kan? Artinya maksud fa tab'iyah dinamakan akannya isyarah dengan demikian tab'iyah. Tinan yan. Kan cuma nek puasaf juga nek punan. Jadi dua buah maksud selain nek puasaf isyarahnya tab'iyah juga nanjih tab'iyah. Li jiryaniha pakan kepunan isyarah ba'al hebohyan pulkeun isyarah tab'iyah karena berlakunya isyarah pada fi'il ataupun pada isim ba huruf tinggal ile hana pegah bak dua buah ile kal heboh meno. Karena berlakunya isyarah pada fi'il dan pada isim yang musda itu sabit sesudah berlakunya isyarah pada masdarnya tiap-tiap. Jadi berlaku isyarah berlaku bak fi'il nyan oleh berlaku isyarah pada masdar fi'ilan. Isyarah yang berlaku bak musda awai dile berlaku isyarah bak masdar musda'an. Maka isyarah jen ikut bak masdar yang kena pegah. Kah? Artinya masdarnya titip daripada fi'il ataupun daripada musda, maka bermula dia isyarah itu tabi' bagi isyarah pada masdar, maka kepada nanti isyarahnya tab'iyah. Ke contoh kalian. Bermula contoh isyarah pada fi'il itu nataqatil halu telah menutup oleh keadaan. Makna nataqat yang maudhu'lah pegahaba. Maka keadaan kah hanya pegahaba. Ya. Maka natakat inan kan makna natakat. Makna natakat inan dalat. Dalat itunya oleh keadaan. Nampak ke? Kah. Nyan inan kan gepu serupa dalat dengan natakat. Ini kan PA natakat. Kan gepu serupa dalat dengan natakat pucit yang gepu serupa dilalah masdar daripada dalat. Empat dengan nutqi masdar daripada natakat. Musta'min masdar. Oh musta'min PI betul. Pandai ke betul? Musta'min masdar, PI mustaq. Kah? Pat gepu serupa dengku di pat serupa antara dilalah dengan nutuki pada idah makna sebagaimana empat lek dengan nutukian jelah makna umpam makna madlul yang ingin kita sampaikan empat lek dengan dilalah pun terang makna boleh. Lagi contoh dekat hai baik aja inan na tentra. Jadi ngan nutku terang makna. Kemudian makna setelah berlaku pada masdar hilanglah. What? Makna jirian berlaku isyarah pada fi'il ataupun pada isim setelah berlaku pada masdar. Awal delay terjadi isyarah pada masdar, baru terjadi isyarah pada fi'il dengan jalan pi ikut gara-gara idih ka terjadi isyarah, ini terjadi cit yang menang kena berah. Sekalian contoh babi. Pat teman serupa antara dilalah dengan tuki pada terang makna. Sebagaimana dengan tuki terang makna, dengan dilalah pun terang makna. Umpam terang makna yang ingin kita sampai dengan tuku terang, dengan dilalah pun terang. Boleh. Dan pak serupa lom pada sampainya makna bagi zihin. Sama haji. Jadi makna yang tak maksudkannya dengan tuku truk lam zihin
ngon dilalah pun teruk lam dihin. Maknanya madelul. Kah? Dan dipinjamkan akan nutku bagi dilalah. Jadi yang kepinjamnya masdar nutku bagi dilalah. Teman pak lafaz nutku nandengku pak lafaz dilalah. Ai yuqdaru ditakdirkan akan demikian. Peminjaman nutku ke dilalah takdir. Hana lafaz. Dan diishtaqkan daripada nutku akan natakat. Natakatnya musta'men daripada nutku. Maka teman menyoba nutku bunuh ka makna dilalah. Okay? Bak nutku ka makna dilalah. Wate natakatnya tak ishtaq bak nutku. Tentu natakatnya makna dalat. Karena dalat ge ishtaq. Karena dalat ge ishtaq bak dilalah. Diishtaq daripada dilalah dan dalat. Ya, kena pegah apa? Terjadi isti'arah bak nutku tapi pinjam dalat ke makna tapi pinjam natakat ke makna dalat nyan gara-gara terjadi peminjaman bak mas. Kena pegah. Peminjaman bak masdar takdir hana lafaz. Boleh. Maka agak kentuk isti'arah bak natakat tapi pinjam lafaz natakat ke makna dalat. Nampak leh? Yang tab'iyah. Karena haliyah. Karena kena ikut. Wate tapu sebut bak isnad mustahil. Ni kanjik karena cik. Lahdiyah nama. Han ditim dang musnad dengan musna'i. Nah ilihnya kena masuk karenah likut. Nampak karenah likut dah. Han ditim dang musnad alih. Lahdiyah ha. Pu haliyah ha. Kan? Empu. Ya. Tapi asliyah sebalik belanya. Asliyah sebalik belanya. Asliyah terjadi isti'arah cik memang bak lafaz musyabbah bihan. Kan gara-gara pikut bak lain. Maka ganti asliyah. Cik memang bak asalinan isti'arah. Hana pikut bak gau. Lagi terjadi isti'arah bak asadan. Cik memang bak lafaz asadan yang terjadi isti'arah ke makna rajulun juga. Kan gara-gara jih sehingga terjadi isti'arah bak asadan hana. Maka gepon nanti asliyah cik memang asal isti'arah bak asadan. Jadi kalau tu asadan yarmi mak tertinjau asadannya. Asliyah ni berarti tertinjau di bawah bak asadannya. Tertinjau lafaz musta'ar jih isim jenis nyan isti'arah asadannya asliyah. Tertinjau ada sebut asad berarti kena bak Syarah tertinjau tak i'tibar inan gu sebut musyabbah bih gu buang musyabbah isti'arah bak asadannya musarahah adapun tasrihiyah i'tibar inan nagu sebut lawadim takun yu yarmiyan lawadim i'tibar gu sebut yarmiyan sebagai lawadim daripada musyabbah maka isti'arah bak asadannya mujarradah. Jadi bak sabah isti'arah lunan dengan gara-gara beda i'tibar. Jadi nak lawan draw masing-masing. Kau menang ke? Jadi baik dah pelawan murasyah melawan musarah yang enggak salah. Yang heboh usul heboh lawan. Nya asliyah lawannya tak sabar. Tak payah nak lain. Dah dia mendapat tak lawannya ji. Dah. Dan bermula misalnya isti'arah pada mushtaq itu zaidun maqtulun. Maqtulunyan inan terjadi isti'arah. Yang engkau maksud
maktulnya matruban syadidan. Yang makna wada' maktul poh mati. Boleh. Tapi makna maktul ini kan poh mati, poh yang berat. Berat hai poh. Boleh. Jadi ba maktul inan ka terjadi majat. Karena ada karena haliah waktu takalan urang hana mati. Ya yang salah tabuh karena haliah. Bantanging, bantanging sidit. Hana ke mati. Oh maksud maktul yan kan poh mati yang berat hai poh. Tika majat. Ya. Nyan yang diserupakan kan matruban pusurpangan maktul. Boleh. Yang diserupakan ialah darbu, masdarnya yang diserupakan. Boleh? Arti darbu yang sebagai musyabbah bil qatli sebagai musyabbah bih. Yang diserupakan masdar daripada madrub dengan masdar daripada maktul. Boleh. Yang ditasybih. Teman pak serupa pada berat takzir sebagaimana darbu berat bekasan ji. Darbu syadid berat bekasan ji menancit ba qatli pada tiap-tiap. Dan dipinjamkan akan nama qatli. Masdar ji yang berpinjam. Namanya lafaz. Boleh? Lafaz qatli bagi darbi. Maksudnya apa? Qatlinya ka makna darbi syadid. Yang terpinjam lafaz qatli bagi darbi yuqdaru ditakdirkan. Hana lafaz peminjamannya. Hana sarih lafaz ji kena pula. Mau. Ya. Ka wa ushtiqa dan diisytiqakan daripada qatli akan maktul. Arti maktulnya mustaq. Man punya maktul ke isytiq bad qatli bunuh makna ji darbi. Katente maktul pun ke makna ji madrub. Boleh. Sebab orang tak isytiq kalimat bak kalimat yang lain nyen makna mustaqmin mendang. Boleh. Ya. Kad diisytiqakan daripada qatli akan maktul yang mana maktulnya dengan makna madrub darban jadidan kejit lagian jih gara-gara masdar jih ka bermakna darbu. Faham? Wa ala hadza dan di atas ini kias olehmu. Kibang kias olehmu nya terjadi majat bapi lagi hancit terjadi majat ba mustaq menancit. Ba masdar. Kibang. Ini untuk surah masdar sebagai mustaqmal. Surah masdar sebagai mustaqmal. Pakai? Kau ini dulu surah masdar sebagai mustaqmal. Kibangkan. Tapi iya saja ke dia? Yang penting tak. Jadi lah. Tujuh kilo. Wa innama. Nyan pat menteng na innama. Nyan inan tetap na soal yang ditakdirkan. Dan hanya saja. Walaupun juga hanya. Tak. Istinaf bayani punya istinaf nahwi nyan hana soal yang ditakdirkan. Hana punya waw yang tadi membaik nama tetap nyan pukun bayani. Boleh. Saya lagiadakan Zaidun qaimun wa amrun jalisun. Berlah sidid itu yang berdiri dan berbelah rumah itu yang dua nyan waw yan. Nahwi hana soal yang ditakdirkan ni nah. Titik wa dalam nama istinaf bayani. Bayani. Jadi cara tak ada soal bang.
Tak ada makna itu lah. Baik. Wa inama dan hayasanya ada ianya isyarah itu tak payah. Karena bahwa sesungguhnya isyarah itu berpegang ianya isyarah, maupun berpegang dibinakan akannya isyarah. Yang maksud tu'tamadu. Itu yang dibinakan akannya isyarah. Itu yang terbina ianya isyarah akan tasybih. Mbak boleh kah? Dan bermula tasybih itu menghendaki ianya tasybih akan keadaan musyabah, itu yang disifatkan dengan wajah syabah. Apa mana? Ya. Dan hayasanya patut bagi, dan hayasanya patut ianya wajah syabah bagi mausuf yang hakikat lagi yang tetap. Dan hayasanya patut ianya wajah syabah bagi patut bagi mausuf yang hakaik yang maknanya perkara-perkara yang tetap. Artinya umur sabitah, umurnya ai hakikat, boleh mutaqarrirah ai sabitah, yang tetap ianya perkara. Seperti engkau bermula ini itu jisim yang putih. Empat tiga dihada. Bermula ini itu putih yang bersih. Tiada ketiadaan makna fi'il, af'al, segala fi'il dan sifat-sifat yang musydaq. Bahkan karena keadaannya tiap-tiap. Tiap-tiap makna fi'il dan sifat musydaq kah? Itu yang tajaddud, yang ketiadaan tetap. Dengan pun tajaddud, ya. Empat muta'alliq bi dengan pun tajaddud dengan wasitah tamun pada mafhum fi'il. Dan balik dengan wasitah tamun dan dengan wasitah datangnya damun, ya, urutnya ta'atah ba'dukhul. Dan dengan datangnya damun bagi sifat bermula ini itu alasan kaum. Kan? Jadi wa inama dan hayasanya ada ianya isyarah itu tabiah. Soal yang ditakdirkan inan, bahkan isyarah pada fi'il dan isyarah pada musydaq yang tabiah bahkan han bak dirijih ju. Yang pertanyaan ji. Nampak? Mumpung jawab pertanyaan ji. Bahkan isyarah bak natakat yan, bahkan isyarah ji bak nutku, bahkan han bak natakat ju. Kepun tabiah. Wah. Sehingga hananan tabiah asliyah mendung. Mumpung boleh pertanyaan ji. Li'anna ke jawab soal saya. Hayasanya ada yang isyarah itu tabiah. Bahkan karena bahwa sesungguhnya isyarah itu yang dibinakan akannya isyarah akan tasybih. Maksudnya apa? Isyarahnya terbina atas tasybih. Di dalam ai maksud taktamidu tasybih, ai taktamidu alaihi wa tubna alaihi. Yang tubna alaihi tafsir taktamidu alaihi. Dalam landak gerira. Keempat. Kah? Halaman 35. Jadi maksud taktamidu tasybih, taktamidu alaihi. Maksud taktamidu alaihi tubna alaihi. Nyata tafsir. Dah.
Jadi istiarahnya tu binati tashbih. Maksud tu binati tashbih pun munyo hana tashbih, hana istiarah. Nyen maksud tak tamidu. Kah. Dan bermula tashbih yang dikehendaki keadaan musyabbah itu mausuf dengan wajah syabbah. Jadi wate tashbih sesuatu yang dikehendaki pu keadaan musyabbahnya ini sebagai mausuf, wajah syabbah sebagai wasaf. Ya bukan? Hal lagi dekun jino tashbih bermula sidat sama lagi ashat, pak sama pada berani. Kah? Yang beranian sebagai wasaf. Boleh? Wasaf yang sidat menjadi mausuf. Boleh? Munyo tak pegah tashbihnya. Nampak leh? Tashbih dikehendaki musyabbah disifatkan dengan wajah syabbah. Jino musyabbah hanjit ke mausuf dengan wajah syabbah. Berarti hanjit tashbih. Empun kan? Kemudian turun terbalik. Boleh? Jino tashbih. Kadang-kadang munyo tashbih na musyabbah beh. Yang mana musyabbahnya han patut terpegat ijih ke mausuf dengan wajah. Boleh? Berarti hanjit tashbih. Sama dengan pun dikehendaki musyabbahnya ijih mausuf dengan wajah syabbah. Apa boleh? Jadi posisi musyabbah mausuf, wajah syabbah wasaf. Itu berani wasaf. Kayaknya apa? Mesti dah kena bermula titik itu yang berani. Tak patut bukan? Patut. Nyamunan Zaid mausuf. Ya apa? Syuja'ah wasaf. Lagi dengan Zaidun Qaimun. Yang Zaidun ni mausuf. Walaupun dia Arab juga. Kemudian dah tapi dia mausuf. Qaimun wasaf. Mohon dah. Dan hayasanya patut yang telah mana tanya. Yang betul. Dan hayasanya patut bagi mausuf oleh patut oleh perkara-perkara yang tetap. Oleh. Jadi sesuatu yang patut terjadikan ke mausuf yang tetap perkara-perkara yang sebut. Baik perkara-perkara yang terjadut, yang lawan ji. Boleh? Mempunyai punya perkara yang terjadut, hana patut terjadikan ke mausuf. Nya yang patut. Artinya maksud haqa'iq mutaqarrirah, artinya perkara yang sabidah. Contoh lagi, kun engkau bermula ini itu jisim yang abyad, yang putih. Yang jika mausuf dah jisim abyad wasaf. Patutkah jisimnya terpugak ke mausuf? Patut. Bahkan karena jisimnya perkara sabidah. Nampak lah? Kah? Tengku inan pat majat nyen kan kena puturi majat. Contohnya nana majat. Contohnya semata-mata puturi mausuf yang mausuf itu umur sabidah. Tiba entah majat pat majat inahana. Nyen ku contoh mausufnya umur sabidah. Mampu? Kah? Dan tercontoh lom. Mausuf perkara yang sabidah lagi bayat putih yang bersih. Nya nama majat inahana. Bermula ini itu putih yang bersih. Mausuf dah putih. Bersih wasaf. Nama? Maka mausufnya ini nama bagi id, nama bagi makna. Mausuf na dua aja. Dia tekan mausuf hana muci ain, kondat mendun.
Jalan takrirat kun tengku jisim abyad wal bayat safid halaman 36 mengisyarah dengan dua buah contoh kepada bahawasanya hal dan keadaan hana beda antara isim in dengan isim isim makna. Jadi mausuhnya ji na yang in, na yang makna. Putihnya kan in. Tapi je mausuf. Kan dat, ini dat, nan dat. Ban. Tapi putihnya merupakan umur sabitah. Kiban masuk umur sabitah? Iji hanadamun bak putihnya. Ada sebab pekan hanali sabitah perkara tersebut gara-gara nadamun. Inan masalah haji. Mukabil tajadud. Mukabil tajadud. Kau? Duna ketiadaan makna fi'il dan sifat dia mustaq. Umpam jipu. Makna fi'il dengan makna sifat mustaq nyen bukan perkara yang sabitah. Umpam duna kan? Duna ikannya perkara sabitah yang patut terjadikan mausuf. Ketiadaan. Nampak leh? Ketiadaan makna fi'il dan makna sifat yang mustaq. Nyen makna fi'il, nyen bukan perkara yang sabitah. Kemudian dunia hor berkait. Ketiadaan han patut terjadikan mausuf. Benar ke? Yang patut terjadikan bagi mausuf ialah perkara yang sabi. Ketiadaan yang hana patut, benar apa ni? Yang hana patut terjadikan mausuf makna fi'il dan makna sifat mustaq. Kejut karena tiap-tiapnya tajaddud. Tajaddud yang tiada tetap. Nyen gairahnya kan kait. Ya ni. Dik tiga kait, tiga kon. Kon munyo tak pegah kait, tajaddud na yang tetap, na yang hana. Boleh. Ni minta pegah kait gairah. Tajaddud letak. Tajaddud letak. Engke kon menan hana. Kan kait pucit gairahnya sebagai tafsir mutajadidah. Kiman tajaddud ialah hana tetap. Nah dua surah. Boleh. Okay, ini miulang kita takrirat. Kendengku gairah mutakarirah itu tafsir bagi mutajadidah. Halaman 36 dalam kendengku gairah mutakarirah itu tafsir bagi mutajadidah. Pakan gayak pegahnya baik sampo pegat nyan kait. Pegat kait na dua buah surah hati tajaddud. Kan? Dengan sebab pun tengku tajaddud makna fi'il dengan makna sifat mustaq dengan sebab tamang damun pada mafhum fi'il. Mafhumnya madlul. Boleh? Madlul fi'ilnya nadamun. Gara-gara nadamun sehingga perkaranya hanya tetap. Lain damun kam lain tu mafhum je. Dan dengan sebab kejut tajaddud bak makna fi'il dengan makna sifat mustaq dengan sebab datangnya damun bagi sifat. Pat beda dukul dengan urut. Boleh.
Fat beda tegukan tamung damun pada mafhum PA dan dengan datangnya damun bagi sifat. Maksudnya apa? Damun pada PA, nampak dah? Damun pada PA yang kan urut kan atas tika duduk. Cik memang madelul daripada PA. Sedangkan damun yang nabak sifat nyen bukan madelul daripada damun bak sifat nyen bukan madelul. Balik madelul yang gua bak bagi sifat, tapi dia ada tika duduk. Nampak mana? Nyembak PA. Zaman mana ni zaman PA? Damun yang nabak PA nyan ada guwada kena perah. Makanya gekentik tamang damun pada mafhum PA. Depa dah tahu dah. Sedangkan yang depa aridi. Aridi kan ada guwada tapi ada. Na guwada damun bak timpai hana tapi na damun na yang secara aridi. Kalau dalam bak kendengku biwasitah dukhul damun pada mafhum PA. Kah? Hal au yang lan tak kira tak? Bak tengok kan? Halaman 36. Kah? Kah? Lianahu pakan nyambat dengan tamang-damun bak mafhum PA je kita jadot. Karena bahawa sesungguhnya damun itu juzuk mafhumnya PA. Nampak tak? Madalul PA bukan cuma hudus. Ya, betul-betul. Damun juga mafhum madalul daripada PA. Maka menyembuhkan maka bermula dilalahnya PA datihnya damun itu tadamun. Boleh. Kamu tadamun bahkan karena makna daripada PA murakab hudus dan damun, maka dilalah di atas damun mantam tadamun. Itu apa ya? Lalah dia juzuk makna. Di makna PA murakab dan hudus dengan damun. Kah? Dengan sebalik sifat. Maka bahawasnya dilalahnya sifat datih damun itu dilalah iltizam. Wah. Kiban maksud dilalah damun balik dilalah damun di atas. Dilalahnya sifat di atas damun yang dilalahnya iltizam kejut. Karena sifatnya kanya hudus. Ya kah? Kanyo kejadian sifatnya. Yang namanya kejadian kanyo han terlepas dari damun. Ya bukan? Nah kejadian yang hana damun. Hana mandum kejadian na damun. Maka dilalah le sifat di atas damun nya iltizam karena ladem wate hudus. Nada damun. Tapi hana kuata yang kena perah. Makanya dilalahnya bukan tadamun, dilalah dari damun. Kujit iltizam. Jadi, dapat beda? Jadi, gaya mak bak berjaduk buat tafsir lah asal saya kira itu naat. Naat. Di mana naat dengan tafsir? Hah? Mana naat dengan tafsir? Naat tu ke siapa? Sebut cepat tafsir je. Kita kena sebut cepat. Nah, kita dah fikah kata tauhid bang. Kah? Sebut cepat kan? Tafsiran. Kah? Hadza bermula ini li anna
li'annal isti'arah sampai habis kan yang ta'lil kaum. Jadi ini masalahnya kan le pendapat na pendapat kaumun na pendapat sukaki. Nah ikut bab mukadimah apa? Jadi ini hanale berah pendapat. Jadi nya ta'lil, yo ta'lil kaumun. Ta'lil sabuh kaum yang orang lain nanti lain ke ta'lil kemenan. Pakon bak pi ngan bak isim mustaq yang tabiyah. Kanya wala salah ilm yang gitu. Juga sama yang pokok hanjit asli. Dah. Kita dapat track tu yo. PA bab PA yang penting ah. PA tajaddud. Boleh? Wate tajaddud hana patut tapugat ke mausuf. Dia dapat track kau nah. Karena baru patut tapugat ke mausuf bu perkara yang sebut. Wate PA yang hana patut tapugat ke mausuf. Boleh? Hana patut tapugat ke mausuf. Dikehendaki musyabbah yo hana muwasaf dengan wajah syabbah. Boleh? Ketika PA-nya hana patut tajadikan mausuf, maka dikehendaki musyabbahnya tidak disifatkan dengan wajah syabbah. Kaya ke? Hal sebab hana patut terbuka mausuf. Kiban cara tawasaf dengan wajah syabbah. Ketika musyabbah hana patut tawasafkan dengan wajah syabbah, boleh? Maka inan han hati tashbih. Sebab tashbih dikehendaki musyabbahnya mausuf dengan wajah syabbah. Awate hanjit tashbih. Hanjit isti'arah. Pakai sebab isti'arah gebina tih tashbih. Maka karena yang ke hana isti'arah bab fi'i. Boleh berat tembung ah. Ya bangkah. Kita berkelan majak, lagi majak bab fi'i berarti yang kembali kepada masdar dia. Bab masdar. Kalau wajah tasbih bab masdar. Hiji majak je secara menular. Itu yang dia ke musyabbah ni. Yang dia ke musyabbah ni. Bab contoh dah. Bab Natakat. Yang je musyabbah je dilalah. Musyabbah bayin nutku. Natakat sebagai natakat sebagai apa? Lapai ni. Natakat. Ini. Ijian sebagai musyabbah bih nanti. Nutku sebagai apa? Nutku sebagai musyabbah bih. Maka munyo nutku sebagai musyabbah bih, natakat juga sebagai musyabbah bih. PA sebagai musyabbah bih je. PA sebagai musyabbah bih je. Ini ada bukan nutku. Natakat sebagai musyabbah bih je. Hana dia. Bab PA hana tashbih. Mungkin gara-gara benar musyabbah bujid mausuf dengan wajah syabbah. Dengan natakat sebagai apa je? Dengan natakat sebagai apa je? Lafaz musa'ar. Kira sebagai apa ni? Kali nak musyabbah nak musyabbah bih. Yang ke tashbih ke idih saya. Nak musta'an salah samen. Kan terjadi musta'an salah samen kan bak masdari semua. Kayak masdari. Nutku. Dia menyebab natakat yang PA sebagai apa nama? Kerana dia mahal. Musta'ar lah. Musta'ar.
musta'ar. Cuba, gimana? Inna musyababih Nala fayil punya ada musyababih ni lah. Gimana? Inna musyababih Nala fayil punya ada musyababih lah. Tidak asal-asal apa yang musyababih. Yang musyababih yang dalam mustalih. Ini nak nutku sebagai Lafaz. lafaz musyababih. Lafaz musyababih. Lafaz yang punya musyababih. Yang musyababih itu aja. Musyababih yang madlul daripada nutku dah. Nutku lah. Sehingga yang dapat tasbih itu makna dari mah. Ha? Makna dari nutkunya yang dapat tasbih ya. Yang tasbih makna daripada nutku. Dah makna nutku. Hah? Yang ke gerak abah ada yang menggerak lidah. Tak? Iji makna yo na dua na makna yang na lafaz melalui ta'rif, na makna tanpa ta'rif. Oh. Boleh. Na makna perlu ke ta'rif, lagi ada makna insan hewan nate na ta'rif. Yang mahaya yang tu kan? Hah? Yang mahaya insan, aku makna insan. Yang tu. Mak awak nanti. Dek, lu dah ya lah. Kalau tu mahaya ni pula apa insannya. Hewan nate. Apa hewan nanti pun diri dari kita yang. Hah? Mahayah yang ta'rif. Punya zat mahaya bolanya. Punya zat mahaya bolanya. Ya, baru dah. Gimana? Lagi zaidun. Dah makna zaidun. Kejasun ma'ayan. Yang bak pegah. Yang jika mana zatnya. Ini lapat makna. Hah? Tasawur makna lapat makna. Waktu tasawur mak bukan tasawur je hanya melalui ta'rif. Nyen bukan casun wayan kan ta'rif insan. Oh kan ta'rif zaid. Apa yang mungkin kepada makna ni? Untuk yang Umar pun Umar nyanyi casun wayan. Cuma kata mandum ta'rif ini. Jadi yang jika makna zaidun kan casun wayan zatnya. Waktu takkan zaidun. Oh dilalah zaidun yang ke zat je. Zat yang je. Di zat yang menjadi makna daripada zaidun. Maknanya waktu ke jasumnya tentang yang tak ada. Dah minta dah jenis dah pasal. Ya, right. Apa mah? Nutuku dah. Nanti minta nyok dah bersama atik nutuku ngasat. Moyo asat. Nyan makna je hewan mustaris. Bunuh lagi anji. Ndiknya gahek dia. Wah? Nutuku dah. Madu lepas nutuku. Ada kena nutuku hampum. Yang tu yang makna daripada nutuku. Boleh. Yang maknanya madalul lah. Di bangkah. Ini antara jinsim mazat nak dia. Apa? Jinsim mazat nak dia. Simendak. Sama lah. Naik apa dah? Mungkin dah biar.
Nyukal Jadi ini bukan masalah nak sifat dan sifat di mana? Ha? Wahid sifat dan sifat. Engkau tafsir sifat yang membuka bagi makna mausuf. Jadi hanya anjir berbeda. Anjir kait, Anjir kait, anjir dua buah tulah di rumah. Anjir. Jadi sebab sebagai tafsir daripada man'un. Ini mereka buat sebut kipah. Nak kait je. Seolah-olah tulis hinan pun huwa dianya nyo. Jadi faedah daripada sifat kecipah tafsir. Tak ya? Okay. Kini kata tengku munyo alasan bak PE hanji isyarah PE gara-gara han patut dah jadikan PE nyan mausuf. Kena alasan sebab ji. Apa sebab ji mana? Sebab ji tajad dud mausufnya be amrun sabidah. Masdar pun ji tajad dud. Nyari gila ni. Ha? Ketika berlama ada judulnya. Keadaan dah beramal dah jaduk je. Kerja dah jaduk tu makna masdar kena hudus. Ya bukan? Kena lazim. Sejarah lazim je kena lamun je. Sama lagi mustaq. Makanya kan perkara sabidah. Oh andai kata ada pegah jud isi arah bab masdar, berarti je isi arah bab mustaq. Cuba, empuk nak aje. Tapi masdar kan semata-mata kejadian. Walaupun melazimi kepada zaman tapi kan semata-mata kejadian. Hudusnya kena nak hudus sebab Ham kan hudus hana dalamun. Nampak lah. Semata-mata hudus. Semata-mata hudus. Engkau semata-mata hudus. Lamun kena kalau apa? Hana melazimi lamun je. Tapi zaman tapi masdar kau hanya berbicara orang zaman. Lamun nah. Jadi ketika kamu zaman tak kau nama PE mah. Dah. Kamu lah PE. Dia ada lamun maksudnya apa? Nah. Hana sebut zaman macam tu. Zaman dah tapi hana sebut zaman lagi. Kiba maksud hana sebut? Hana. Kiba hana hudus. Hudus la apa? La budalahu min zaman yaqa'u fih. Apa? Zaman kita mau PE. Oh? Ketika kamu zaman kita mau PE mana? Ini darabah ulah mukul kena zaman. Ketika diri darbut terus mudah hudus. Hana lamun je. Apa hana lamun lagi? Pada kempah lah hanya dengan zaman. Jadi telah mukul. Lamun je nah. Hana berjalan zaman tu. Kan pasti hana berjalan zaman. Kan lamun nah. Lamun pohen nah. Demikian dah zaman. Tidak lamun kita berah. Cuma hana memandang lamun nah. Hana pandang ke lamun. Jadi kerana dia mengatakan dulu berarti zaman ada mempah nah. Jadi hana bicara masalah zaman ni hana bicara masalah. Nanti dah jadut. Ni dah jadi Hana dah jadut je. Hudus hana dah jadut. Ni dah jadi jadian. Mat? Pun hana kejadiannya duduk kana. Kata jadut lah. Pun hana. 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 Hana ada ke hana lah ni. Kendengku bainayan langit dak yo. Kedebak binan. Bayana fil mutawalat lah. Nampak tertuh 6.
Okay. Baris dua leput lima baris kelima dari quluhu kan. Okay. Poinan dikatakan orang di atasnya pula bahawa sesungguhnya urut zamun dekatnya alasan haji benar. Datang zamun apabila menegah ianya datang zamun akan berlaku tashbih. Kenapa? Gara-gara na zamun hanjit tashbih sebab hang patut dijadikan musuh yang menawati benar. Jadi apabila bahawa sesungguhnya urut zamun apabila menegah ianya urut zamun akan berlaku tashbih pada sifat sepatutnya sepatutnya lah bahawa tertegah cid berlakunya tashbih pada di masdar hanjit cid tashbih. Teman dengan dia bahkan karena urut zamun cid bagi mafhumnya masdar pula dah mafhum masdar. Karena bosnya masdar artinya ia yang masdar datang hudusnya mafhum daripada masdar wal hudus, dan bermula hudus itu tidak boleh tidak bagi yang hudus daripada zamun yang jatuh ianya hudus yang jatuh ianya yang baik minhu dan fihi yang jatuh ianya hudus padanya zamun, maka bermula dilalah masdar di atasnya zamun itu sabit dengan iltizam sebagaimana sifat beserta bahawasanya istiarah pada masdar itu asliyah. Bagaimana yang kena berah kebanjara istiarah pada masdar asliyah padahal hana patut tashbih. Ya yang kena buat noh. Nyantik tu macam apa nah. Le nampak je. Jawapan ni Pak. Ha? Jawapan ni Pak. Jawapan ni. Betul-betul saya cipu nanti kena. Pak Rohuna jawapan. Ni kata debat. Le debat waktu yang lalu. Debat banjir. Pak jawapan. Hana jawapan. Betul ni apa yang cipu Bang. Pak. Betul-betul garis keput. Garis keput. Nah, apa yang cipu Bang. Garis keput fayajibu maknanya wajib. Jelas mengenai dasar. Maka wajib lah Zara. Padahal tak asliah kan tabiyah. Kan. Jawapan je. Okay, dah dah. Dik lah dah minum macam payang ah. Ha? Betul-betul nampak. Le ke debatnya. Yang pokok salah dah luar yang dik. Yang tujuan kun hadza ta'lil qaumi salah satunya yang gara-gara lihat betan. Boleh. Yang pun tujuan enggak berah. Nyo alasannya alasan kaum boh. Yang pun tujuan lah. Karena nah lihat di badan yang punya taknya badan dalam kitab mutawalat. Seolah-olah pun kepergelarannya kena talung alasannya. Nyo tak kaum. Pendapat kaum. Berat tak mentalah nah. Dalam ayat innama dalam lama sawi hadza ta'lilul qaumi hanya saya berkata ia dengku akan demikian bahkan karena bahawa sesungguhnya padanya ta'lil itu debatan. Nah debatan yang punya taknya debatan dalam kitab mutawalat. Kan? Ya, ban. Le debatannya. Haqa'iq. Oh? Debatan adalah haqa'iq. Apa ke? Debatannya masalah dari li'anna pun li'anna isyarah tak tamidu tashbiha. Ni kamu tembung-tembung ilah kan. Sampai bab yang aslihu limausuf haqa'iqu. Haqa'iqu. Sampai habis sampai wa uruduhu li sifatiyah. Wa urudiha.
Berdebat pun ba innama yasulhu li mausuf. Jadi pun debat. Hanya sahaja patut bagi mausuf. Ina mati pun debat. Ba wa innama ikutnya hana debat. Dari innama pun. Itu mamnu pun ke? Mamnu ke hang terima. Hana ke terima yang patut dijadikan mausuf perkara sabi. Dalam mana pun adakan perkara sabitah yang je ke mausuf yang kita bahas ada ke debat contoh lagi contoh kan kamu harkatun syariatun gerak yang cepat gerak kan hana istilah haji sabitah hana orang gerak tapi ya wah ini kagak dua kalau ini. Jawapan saya. Yang jauh dari saya bahawa makna yang sama-sama dengan hakaat di sana itu makna yang terasa dengan mafhum, tidak urusan terasa dengan cerita. Fakul harkah wa zaman hakikat karena terasa istilahi karena terasa dengan zaman dengan mafhum. Ini ada mafhum tu. Wah ada kalan. Ilahnya watihnya lam yatih baina fil maqulat 4 dalam landang irirat kan wahwa dan bermula dianya dianya putih itu hakikat yang mutakarirah nampak kan artinya putih yang kena peram dalam putih artinya bermula hakikatnya putih itu mutakari itu yang tetap nyan tak pegah putihnya merupakan amrun sabitah maksudnya boleh hai tidak mutakara kan amrun sabitah nyan tadang di atas bahwa sesungguhnya arat itu kekal iarat dua buah lamun Munyohana tadang dia pun dapat aratnya kekal iji dua buah damun maka bayatnya iji bukan amrun sabidah yang boleh ini kabak mengkulat di peluh kayak peluh dalah lain yang payah ternyata kitab Miyuhana dah pun selesai nanti hukumat laum padanya merumpuk li laum tu jadi putihnya jid amrun sabitah jid kan amrun sabitah tergantung aratnya pu aratnya siput dia pindik dia kalan lain pu kan